जय जगन्नाथ सांग माने। तो फ्रेंड आज आम 7 मे ऑल शिफ्ट ओडिया ग्रामर क्वेश्चन डिस्कशन करवा। यह पूर्वर आम बहुत सारा ओडिया ग्रामर पीएक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिचे। आपण माने देखि नांती डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक अछि, चेक कर नेबे। आउट कथा देखंतु, जो मानकू फॉरेस्ट गार्ड आरआई अमीनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ दरकार 8249079209 यही नंबर व्हाट्सअप करंतु। केवल 25 टके आपन को पूर्व वर्षर क्वेश्चन विथ आंसर पीडीएफ मिल जिवो। 25 टके फॉरेस्ट गार्ड मिल जिवो, 25 टके आरआई अमीनर मिल जिवो। बोथ दरकार 45 टके बोथ आंसर विथ क्वेश्चन पीडीएफ मिल जिवो। जहाको दरकार से माने व्हाट्सअप करि परिबे। तो देखंतु प्रथम प्रश्न कौन देछि, ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण केतोटी और केउठु केउ पर्यंत। स्वर वर्ण हमर केतोटी, वर्ण को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होछि स्वर वर्ण, आउटे होछि व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हमर 11 टी, व्यंजन वर्ण 39 टी। स्वर वर्ण कोठु को पर्यंत, अ ठारू औ पर्यंत। व्यंजन वर्ण क ठारू ल पर्यंत। तो आमर आंसर कौन हम, 11 टी, अ ठारू औ पर्यंत। नेक्स्ट देखंतु, निम्नलिखित मध्यरु केउ उपसर्गटी भिन्न। देख, अतिकाय एथरे उपसर्ग अति व्यवहार कराइछि। अत्यधिक केमति हिछि, अति जुत अधिक। अति उपसर्ग अत्यंत, अति जुत अंत अत्यंत। अति उपसर्ग किंतु अभिज्ञ रे आमर अभि उपसर्ग व्यवहार करा जायछि, तेणु एई उपसर्गटी अलगा। नेक्स्ट, क वर्गर अन्य नाम कौन। स्वर वर्ण आमर दुई भाग विभक्त कराइछि। गोटे होछि हर्ष स्वर, आ गोटे होछि दीर्घ स्वर। सेटा आमे परे जानिबा, कारण यह परे क्वेश्चन अछि। किंतु आमर जो व्यंजन वर्ण रही याकू दुई भाग में विभक्त कराइछि। गोटे होछि वर्गीय व्यंजन, आ गोटे होछि अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन को 5टी श्रेणी में विभक्त कराइछि। कौन कौन ना, कचट तप। कौन कौन, कचट तप, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, उष्ट्य। तेबे क वर्गटा कौन, कंठ्य। च वर्गटा तालव्य, ट वर्गटा मूर्धन्य, त वर्गटा दंत्य, प वर्गटा उष्ट्य। जानि पारले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, प्रत्येक गमन एथिरे केउ उपसर्ग व्यवहृत कराइछि। प्रत्येक गमन एटा केमति शब्द होइछि, प्रति जुत आ जुत गम। प्रति उपसर्ग, आ धातु, गम प्रत्यय। ओके, गमन प्रत्यय, प्रत्यय गमन होइछि। तबे किपरि होइछि, प्रति जुत आ। नेक्स्ट, भाई भाई मध्य रे डैश सृष्टि करिया उचित नुह। धरा को सरा मणिबा, यार अर्थ कौन, अति गर्व माने अति गर्व देखैबा। अकाले नियम नस्ति माने असुविधा समय रे नियम पालन करिया संभवपर नुह। अहि नकुल संपर्क, यार अर्थ कौन, घोर शत्रुता। क्षीर नीर संपर्क माने भल संपर्क। पिला माने परीक्षा रे अहिनकुल संपर्क आ क्षीर नीर संपर्क भितर माने तफात जानि पारंती नाही। मन रखिबे, क्षीर नीर संपर्क माने भल संपर्क, खूब निबिड़। अहिनकुल संपर्क माने घोर शत्रुता। तेबे कौन, भाई भाई मध्य रे घोर शत्रुता सृष्टि करिबा उचित नुह। नेक्स्ट, जेजे भारी मजालिया कहानी कहती। भारी देख, एठी आमर कहानी कौन कह, कहानी कौन, कहानी होची विशेष्य। मजालिया कहानीटी किपरि मजालिया। तबे मजालिया उपरे जदि गार देई थांदा, एटा हितांता विशेष्यर विशेषण। एठी भारी उपरे गार दउची, भारीटा कौन, विशेषण विशेषण। नेक्स्ट,
କୋଉଥିରୁ ଆସିଲା ଦେଖ ସନ୍ଧିରୁ ଆସିଲା। ସନ୍ଧି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ କଣ ହେଇଛି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ମାନେ କଣ? ଅସାୟର ସାହା। ନେକ୍ସଟ ବାଳୁତ, ବାଳୁତର ବିପରୀତ କଣ? ବାଳୁତ ମାନେ କଣ? ଯୁବକ। ଯୁବକ ବାଳୁତର ଆମେ ଯୁବକ କହିପାରିବା, ତରୁଣ କହିପାରିବା, ପତି ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧ କଣ? ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସହଜ ଆସିବ। ବାସ୍ PYQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ବି ମାର୍କ ପଡ଼ୁ, 15 ପଡ଼ୁ 20 ପଡ଼ୁ, ତମେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। RI ଅମିନ ହଉ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହଉ, ଇଜିଲି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ତ ଦେଖ ପୁଣି ଗୋଟେ ସନ୍ଧିରୁ ଆସିଲା ପାବକ। ଏଠି ଆମର ସନ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଫଲୋ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଫଲୋ ହୋଇଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମର ଐ କିମ୍ବା ଔ ପରେ ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ତେବେ ଐ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆୟ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଓ ଔ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ବୁଝି ନଥିବେ। ଦେଖ ପୌ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି? ଔ ରହୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଅ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଐ ସହିତ ଅ ମିଶି ଯାଉଛି, এইটা ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଅବ୍ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଅବ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପାବକ କେଲା ପଇ ଚୁତ ଅକ, ପୌ ଚୁତ ଅକ। ଯେତେବେଳେ ଔ ସହିତ ଆମେ ଅ ମିଶେଇ ଦଉଛେ, ଇଏ ଆମର ଅବ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ପୌ ଚୁତ ଅକ, ପାବକ ହେଇଗଲା। ସେହିପରି ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଦେଖ ଭୌ ଯୁତ ଅକ କ'ଣ ହବ ନା ଭାବକ ହେଲା, ଭାବନ। ଓକେ, ଭୌ ଯୁତ ଅକ ଭାବନ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ନୌ ଯୁତ ଅକ କ'ଣ ହବ? ନାବକ। ଓକେ, ତେଣୁ ସନ୍ଧିର ନିୟମ ବି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଲଣା କଥା, ଅଲଣା କଥା ମାନେ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଯେଉଁ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ତାରା ଆକାଶରେ ଚମକୁଛି। ଚମକୁଛି କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଦେଖ କ୍ରିୟା ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକର୍ମକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ। ସକର୍ମକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ଥାଏ। ଅକର୍ମକ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ନଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି ଏଥିରେ ଆମର କର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ନା ଦେଖ କର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବା କାହାକୁ, କ'ଣ ବା କାହାକୁ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ସେଥିରେ କର୍ମ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ତାରା। ତାରାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ ଚମକୁଛି? ଆକାଶରେ। ଆକାଶରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି? ତାରା କ'ଣ ଚମକୁଛି? କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି? ମିଳୁନି। କାହାକୁ ଚମକୁଛି? କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି? ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ଦେଖ କୋଣାର୍କ, ଉତ୍କଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟାକ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ନାମବାଚକ। ବୀରତ୍ୱ, ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଗୁଣବାଚକ ହେଲା, ବୀରତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଦେଇନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଉପସର୍ଗ ନୁହଁ? ଉପସର୍ଗ ଆମର କେତୋଟି? 20ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ନି, ଅଦି ଏମିତିଆ। ତ ଦେଖ ସମ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, ଉତ୍ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, ଦୂର ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ବୋଲି କିଛି ଉପସର୍ଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଲଗା। ମୁହଁ ଦେବା, এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ହବା? ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ନେହୁରା ହବା ମାନେ କ'ଣ?
ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା। ତାପରେ ଅମାନ୍ୟ ହବା ମାନେ କଥା ନ ମାନିବା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଧାତୁର ଅନ୍ତରେ କ୍ରୁତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଧାତୁରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୁତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛେ ତେବେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେବ। ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୁଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି ପଟ ପଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଧାତୁ ଆମେ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ପଠଣ କ'ଣ ହେବ ପଠଣ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଉଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ତଦ୍ଧିତ ହେବ। ଓକେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଉଛେ ତେବେ ସେଇଟା ଆମ ତଦ୍ଧିତ ହେବ। ଯେମିତିକି ଗୋପନ ଯୁକ୍ତ ନିୟ କ'ଣ ହେବ ଗୋପନ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାମ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇଲେ ଏଇଟା ହେବ ଗୋପନୀୟ। এইটা ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଡରର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ସାହସ 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 ନୁହଁ ସାହସ ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ରାବଣାରୀ ରାବଣକୁ ମାରି। ଓକେ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ରାବଣକୁ ମାରି ରାବଣକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁବୀର ରଘୁବର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦାଶରଥୀ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଶରଥୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉମାପତି ଉମାପତି ମାନେ ଶିବ ଶିବଙ୍କୁ ଆମର ଉମାପତି କୁହାଯାଏ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଉମା କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନେ ରଖିବ। ନୌକା ଶବ୍ଦଟି କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟବୀ ଅଟବୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାନ୍ଥ ମାନେ ପଥ ରାସ୍ତା କହିପାରିବା। ଅଜ ଅଜ କାହାର ହାତୀର ହାତୀର ଆଉ କ'ଣ ହବ ଭୁଜଙ୍ଗ ହବ ବାରଣ ହବ କୁଞ୍ଜର ହବ। ବହିତ୍ର କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୌକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଷୀୟ କାଢ଼ିବା କ୍ଷୀୟ କାଢ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ କଥାକୁ ଆଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ ଶବ୍ଦ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ ତେଣୁ ପଢ଼ି ରଖିବ। ପାନିଆ ପାନିଆଟା ମନେ ରଖିବ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଅଙ୍କୁର ପାଇଖାନା ମସଲା ଏସବୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଆରବୀ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ବାଞ୍ଛିତର ବିପରୀତ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଅବାଞ୍ଛିତ କିଛି ଅଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇଜି ଆସିବ ଇଜିଲି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଦାୟ ନେବା ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଇଏ କ'ଣ ନା ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଓକେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାପରେ ଦେଖ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ ତାପରେ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଓକେ ତେଣୁ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଟି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ଏଠି ଦେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରର ଏଇଟା ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି ମେଧାବୀ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି ତୀରେ ପରିବାଟା କ'ଣ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଦେଇଛି ମନେ ରଖିବ ପରିବାଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାରଣ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର ନାମ ଦେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ ବେଳେ ମାର୍କ ମିଳିଛି ତେଣୁ ପରିବା ଆମର ମନେ ରଖିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯାହାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଆର୍ଆଇ ଅମିନର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଦରକାର 8249079209 এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ କରିପାରିବ। କେବଳ 25 ଟଙ୍କାରେ ତୁମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ପିଡିଏଫ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ କେବଳ 25 ଟଙ୍କାରେ ଆର୍ଆଇଏମ୍ର ପିଡିଏଫ୍ ମିଳିଯିବ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ବୋଥର ଦରକାର କେବଳ 45 ଟଙ୍କା ବୋଥର ପିଡିଏଫ୍ 45 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଦେଖ
एटी देइछि प्रणय प्रणय शब्दटी किपरि तैयारी होइछि केमति तैयारी होइछि प्र उपसर्ग नि धातु अ प्रत्यय जेतବେଳେ ए तीनोटी जाक मिसुछि हमर प्रणय होउछि कारण कोन ना मन रखिबो नि धातु स जेते बेले अ प्रत्यय जोग करा जाय हमर नय हुए कौन हुए नय हुए तो देख प्र सहित जदि आम नय लगुचे प्रणय होउछि तेणु मन रखिबो नि धातु स जेतळे अ प्रत्यय यूज करा होउछि हमर नय होउछि तो प्रणयटा किपरि होइछि प्र प्लस नि युक्त अ देख संधि आसिला अन्वेषण अनु युक्त एषण एतरे कोन बहुत इजी क्वेश्चन पिला जानिथिबे जदि जाननाती एठी गोटे रूल मन रखिबे हसौ बा दीर्घ परे आमर हसौ बा दीर्घ परे जदि ए छड़ा आ किछि स्वरवर्ण रहउची पर वर्ग रे आमर य होई जाय जेमति कि अनु युक्त एषण कहला अन्वेषण नेक्स्ट उभार विपरीत कोन उभार कोन पोता प्रकाश्यर गोपनीय ठियार बसा ओके निम्नलिखित मध्यरु केउटी नाम विशेषण अंतर्भुक्त नुह सर्वनाम जानिच एटा हमर विशेष पदल रे बसे विशेष से निजे गोटे नाम अव्यय अव्ययटा मन रखिबो एटा केतेबेले भी नाम विशेषण अंतर्भुक्त नुह तेणु आंसर कौन हम अव्यय अभ्युदय संधि कले किपरि हम अभ्युत उदय डायरेक्ट सारला दास को ओडिया भाषार व्यासदेव कह जाए एठी गोटे कथा मन रखिबो जहाकू तुलना करा जाए एठी काहाकू तुलना करा होची सारला दास को जहाकू तुलना करा जाए ताकू आमे नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य कहि थाउ जहाकू तुलना करा जाए जहा सहित तुलना करा जाए का सहित तुलना करा जाए व्यासदेव सह एठी व्यासदेव हमर कौन हम जातिवाचक विशेष्य आउ थे कहूँ जहाकू तुलना करा जाए तांकू आमे नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष कहवा जहा सहित तुलना करा जाए तांकू आमे जातिवाचक विशेष कहवा गुणवाचक विशेष माने निर्दिष्ट गुण को बुझाउथिबो वस्तुवाचक माने आमर झाल रक्त ये सब हम वस्तुवाचक विशेष एक घरिकिया ए रूढ़ अर्थ कौन कौन सामाजिक बासंद बहुत इजी क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउटा अलगा गज बारण तब कुंजर ए सब हाथीर प्रतिशब्द हाथीर विनायक गणेशंकर प्रतिशब्द गणेश ओके नेक्स्ट कर छड़ा ए रूढ़ अर्थ कौन कौन दायित्व न नेबा नेक्स्ट उशृंखल विपरीत कौन श्रृंखला उशृंखल कौन श्रृंखला शिक्षक हरिकी पाठ पढ़ाइले पाठ पचारे ओके देख मु तुमको कौन कही कर्म किपरि जानिबो काहाकू कौन देख शिक्षक कौन पचारे उत्तर मिलूची हाँ उत्तर मिलूची पाठ शिक्षक काहाकू पचारे हरिकी एठी आमर दुईटा कर्म मिलला मन रखिब कौन पचारे पाठ पचारे पाठटा एठी आमर मुख्य कर्म कौन ना मुख्य कर्म हरि की पचारे हरि आमर एठी गौण कर्म तो आमर एठी केते कर्म अछि दुईटा तेणु आमे दुई कौन को कहबा अतएव संधि किपरि हेछि एटा कहला को संधि ना विसर्ग संधि अतएव एटा केमति हेछि अतः जुत एव ओके डायरेक्ट मन रखिबो मधुर देह भारी खराब देख मधुर देह भारी खराब एटी कौन देह होची विशेष्य खराब खराब एटी होची विशेषण मधुर देह खराब खराबटा होची विशेषण भारी खराब भारीटा आमर कौन खराब को बेसी विशेषित करुची
तेणु विशेषण 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 आमर केते प्रकार 8 प्रकार विशेष्यर विशेषण 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 अवस्थावाचक विशेषण तुलनात्मक विशेषण गुणवाचक विशेषण वस्तुवाचक विशेषण यहीपरि नेक्स्ट कृष्ण गोप को न फेरते जशोदा अधीर हेले न फेरते देख न फेरते वाक्य समाप्त होउची मन रखिब जो क्रिया द्वारा वाक्य आमर समाप्त हुए नहीं ताकू आमे असंज्ञा क्रिया कहि थाउ जेपरिक न फेरते वाक्य समाप्त हो नहीं तेणु आकु आमे असंज्ञा क्रिया कहिबा अधीर हेले वाक्य समाप्त होउची तेणु आकु आमे समापिका क्रिया कहिबा मिश्र क्रिया जेतबेले दुईटी क्रिया एका संगे मिसिकी थाए जेमति कि गमन गमन गोटे क्रिया गले गोटे क्रिया जेतबेले दुईटी मिसुची गमन कले एटा होची मिश्र क्रिया यार जदि मु अमिश्र क्रिया कहबी कौन कले गले खाली कहबो गले नाम धातु क्रिया कौन ये आमर विशेष्य आ विशेषण को नहीं गठित होता है जमती कि गोड़ू गोड़ाइबा ओके नेक्स्ट कंबलरू बाल बाछिबा यार तो कौन बुथा परिश्रम करवा अलणा कथा माने कौन मूल्यहीन कथा तापरे देख आमर संधि आसिला माया च्युत बिन माया बिन ठीक अच्छे मेधा च्युत बिन मेधा बिन ठीक अच्छे तेजस च्युत बिन तेजस्विन ठीक अच्छे किंतु तपस च्युत बिन एटा कौन होता तपस्विनी किंतु कौन देची तप बनी तबे कौन भूल देची ईश्वर विपरीत कौन मन रखिब अनिश ओके नेक्स्ट निम्नलिखित मध्य केउटा हस्र स्वर देख स्वर वर्ण आमर दुई प्रकार गोटे हूँ हस्र स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर हस्र स्वर आमर कौन कह चारिटा कौन कौन अ हर्षई हर्षौ आउ रु दीर्घ स्वर जो बाकी तक रहा आ दीर्घई दीर्घौ ए ऐ ओ औ ओके आमर परीक्षा पचार संयुक्त स्वरवर्ण कौटा मन रखिब ऐ आउ औ दीटा कहूँ संयुक्त स्वरवर्ण निम्नलिखित मध्यरु केउटा शास्त्रीय भारतीय भाषा नुह तेलुगु संस्कृत ओडिया ये सब होचंदी हमर क्लासिकल लैंग्वेज माने शास्त्रीय भाषा केतेटा हमर 11टा ओडिया को केबे शास्त्रीय भाषा मान्यता मिलला 2014 संस्कृत को प्रथम मिलला 2004 रे ओके किंतु पंजाबी को मिली नाही तो देखंतु नेक्स्ट प्रश्न मयूर सौंदर्यर प्रतीक सौंदर्य एटा क्यों प्रकार विशेष्य सौंदर्य कौन गोटे वस्तुवाचक नुह जदि मु पचारि थांती मयूर कि प्रकार विशेष्य कौन कही था एटा गोटे निर्दिष्ट नाम को बुझाऊँ तेणु एटा होता नामवाचक विशेष्य कौन सौंदर्य गोटे गुण को बुझाऊँ तुम कह हाँ भाई एटा गुण को बुझाऊँ तेबे एटा हूँ गुणवाचक विशेष्य सौंदर्य कौन गोटे नाम नुह तेबे एटा कौन गुणवाचक विशेष्य नेक्स्ट भौगोलिक ये शब्द क्यों पद विभक्त मन रख भूगोल जुत इक भूगोल जुत इक तांको भौगोलिक कहुए माने भूगोल विषय जार अधिक ज्ञान तांको आमे भौगोलिक कही था तो देख इक प्रत्यय लगी आमर ता अर्थ हूँ ज्ञान ओके सज माछरे पोक पकेइबा यही रूढ़ी क्यों अर्थ व्यवहृत करा जाए मन रख निर्देश को मान निर्दोष को बदनाम करने उद्देश्य तापरे स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहुए मन रख स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को मात्रा कहुए व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला कहुए नेक्स्ट अलसुआ लोक मैंने डैश को चेष्टा करते मन रख चित्ता काटिया हूँ ठकिवा पर मुंडरे नड़िया बाड़िया चेष्टा करती माने पर द्वारा कार्य हासिल अलसुआ लोक मैंने चेष्टा करते पर मुंडरे नड़िया बाड़ेबा
अनुलोम अनुलोमर विपरीत शब्द कौन हम मन रख विलोम हम प्रतिलोम हो पार प्रतिलोम किंतु प्रतिलोमी नुह अनुलोमर विपरीत विलोम हो पार ना प्रतिलोम हो पार। तो ये थिला सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन। चलतु थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो फ्रेंड ये हूँ थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन कहीदे थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन पूर्वर जो मान को फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर किंबा आरआईएम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर शीट दरकार 8249078209 यही नंबर व्हाट्सएप कर केवल 25 टकर तुमको फॉरेस्ट गार्ड पीडीएफ मिल केवल 25 टकर आरआईएम पीडीएफ मिल बहुत दरकार 45 टका पे कर बहुत पीडीएफ मिल जहाँ को दरकार से व्हाट्सएप करेंगे। देखो केउटी खंडार प्रतिशब्द नुह 80 करबाल कृपाण ये सब खंडार प्रतिशब्द किंतु एठी जो अच्छी आरएसी मन रख एटा दर्पण बा आईनार प्रतिशब्द कौन दर्पण किंबा आईनार प्रतिशब्द आरएसी किंतु 80 करबाल कृपाण ये सब खंडार प्रतिशब्द। तापरे देख संधि रु आसिला स्व कृत लोक कौन हम स्वलोक केमती लिखाई देख एमती लिखाई। नेक्स्ट कौरव एठारे केउ प्रत्यय व्यवहृत होइছে मन रखिबो कौरवटा केमती कुरु युक्त अ कुरुंक वंशधर को आम कौरव कही था तेणु कौन कुरु युक्त अ तो आम कहीपर प्रत्यय अपत्य अर्थ में व्यवहृत कराई सेमती कहबी पंडु युक्त अ पांडव ना पंडुक वंशधर को आम पांडव कही था अपत्य अर्थ में। बिंचण पड़ू पड़ू निद लगिगला पड़ू पड़ू देख पड़ू पड़ू जो वाक्य समाप्त हो नहीं तेणु यहाँ असंख्य क्रिया लगिगला वाक्य समाप्त हो तेणु यहाँ हम समापिका क्रिया। गोबर गणेश ये रूढ़ अर्थ कौन कौन निबोध जन्मरु चतुर माने ओडियारु गज्जा ओके खंडा धार चलवा ये रूढ़ अर्थ कौन अति सावधान चलवा। नेक्स्ट गोपनीय गोपनीय विपरीत शब्द कौन देखुच तो कौलिया सहजिया क्वेश्चन आसुची तेणु ओडिया रे फुल रहिबो व्यस्त हबार नाही। गोपनीय प्रतिशब्द कौन विपरीत प्रकाश्य। दीपरे कम तेल अच्छी कम कि प्रकार विशेषण देख कम टा कौन गोटे परिमाण को बुझाऊँ दीपरे केते तेल अच्छी तार से बुझाऊँ जेहेतु परिमाण को बुझाऊँ तेणु यहाँ परिमाण को विशेषण। जदि मु कही था दीप मिंजी मिंजी जलुची कौन कही था दीप मिंजी मिंजी जलुची तेबे एटा कि प्रकार विशेषण होता क्रिया विशेषण होता कौन पाई ना जलुची होची क्रिया मिंजी मिंजी होची दीपर जलिया अवस्था को बुझाऊँ तेणु मिंजी मिंजी होता क्रियावाचक विशेषण। नेक्स्ट देख पराजय पराजय शब्दटी किपरि तैयारी होची देख परा जुत जी जुत अ ओके अभ्युदय किपरि होची अभि जुत उदय किछि अछि किछि नाही। शुद्धाकार किपरि होची शुद्धा जुत आकार। पचारिब एटा कि संधि मन रखिबा स्वर संधि ओके कारण आ जुत आ दीटा को मिसी आ आइछि। नेक्स्ट छाई न माडिबा अर्थ कौन सबू संपर्क चिन्ह करवा माने संपर्क न रखिबा। नेक्स्ट सज माछरे पोक पकेबा ए रूढ़ अर्थ कौन निर्देश को बदनाम करवा। रक्ष रक्षर प्रतिशब्द कौन आम कहीपर दानव राक्षस कहीपर। पंडित माने आम कहीपर ज्ञानी गुणी ज्ञानी गुणी। मानव माने मनुष्य नर। देवता माने कौन भगवान ओके। नेक्स्ट बंधन बंधनर विपरीत शब्द कौन हम मोचन। गरजिला मेघ बरसे नहीं
ଗରଜିଲା। ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ। ମେଘ କ'ଣ ଏଠି? ମେଘ ଏଠି କ'ଣ? କ୍ରିୟା। ଆରେ ମେଘ ଏଠି କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଗରଜିଲା ଏଟା କ'ଣ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିକି ରହିଥାଏ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି କ, ଏଟା ମାନେ କ'ଣ? ଅଶୁଘା ହେଉଛି ନା? ଖ ଅଶୁଘା ହେଉଛି ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମନେ ରଖିବ ଅ ଶବ୍ଦଟି ମିଶିକି ଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦେଶଜ? ଦେଖ ମୌଜା, ହାସଲ, ତଲାସ ଏସବୁ ଆମର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ମାନେ କହିପାରିବା ଜାବନିକ କହିପାରିବା, ନହେଲେ ଆରବୀ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଆଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଏଇଟା କିପରି ଲେଖା ହେଇଛି ମନେ ରଖିବା? ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଖ୍ୟା ଧାତୁ, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ, ଲଢ଼େଇ, ଖେଳ, ପାଠ, ସଚିନ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଅଲଗା? ଖେଳ, ପାଠ, ଲଢ଼େଇ ଏସବୁ ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଚିନ ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନିଷ୍କ୍ରବ, ନିଷ୍କ୍ରବର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଉଜ୍ଜଳ। କ'ଣ? ଉଜ୍ଜଳ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେଟା କହିଥିଲି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 39ଟା, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 25ଟା, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 14ଟା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: କଚଟ, ତପ, କଣ୍ଠ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଉଷ୍ଟ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ 11 ଜଣ ଖେଳାଳି ରୁହନ୍ତି। 11 ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ତ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଯାହା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ এইটি ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 42ଟା ସିଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଓକେ, 42ଟା ସିଫ୍ଟର ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଥର ଆମେ ଇଂଲିଶ, ଜିକେ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ PDF ନେଇନ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ଫରେଷ୍ଟର କିମ୍ବା RI ଅମିନର PDF ଦରକାର ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର, ତ କେବଳ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କର। କେବଳ 25 ଟଙ୍କା ପେ କରିବ, ତୁମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ PDF ମିଳିବ। କେବଳ 25 ଟଙ୍କା ପେ କରିବ, ତୁମକୁ RI ଅମିନର PDF ମିଳିବ। ବୋଥର ଦରକାର 45 ଟଙ୍କା ପେ କର, ବୋଥ PDF ମିଳିଯିବ। ଯାହାକୁ ଦରକାର ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଓ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।